سيدنا ونبينا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الحاضرين على اجتماعكم على ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى اجتماع على الحضرة الشريفة. وأشكر أستاذ محمد طارق على دعوته متواضعة، ونسأل من الله أن يجعلها في ميزان حسناته وطولة عمره إن شاء الله بالتوفيق يا رب. أما بعد، فبمناسبة أننا في حول الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، فالطريقة التجانية هي طريقة علماء، والطريقة التجانية هي طريقة علم، وطريقة آداب وأخلاق وصلة رحم ومحبة بين الناس، وطريقة عبادة. فلما نقول بأن طريقتنا طريقة علم، بأن الشيخ سيدي أحمد التجاني أنه في زمانه اشتهر بطلب العلم، وشاف وعرف كثير من الطرق إلى أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شرط من شروط الطريقة التجانية أن لا يوجد ذكر مع ذكر الطريقة التجانية، ولا زيارة ولي غير الشيخ سيدي أحمد التجاني، ولا الاعتقاد بالشيخ أو مقدم هو شرط من شروط الطريقة التجانية. فلهذا نسأل من الله العفو والعافية، لأن الشيخ سيدي أحمد التجاني قال: ختمنا محمدي ولا يأتي ختم فوق ختمنا، يعني لا يأتي ذكر مع ذكرنا، ولا يأتي زيارة ولي غير الشيخ سيدي أحمد التجاني. فهذا من شروط الطريقة التجانية، لأن الطريقة التجانية هي طريقة علماء، طريقة التجانية طريقة علماء، طريقة صلة أرحام، طريقة محبة، طريقة تقرب إلى الله عز وجل، طريقة عبادة، طريقة الصلاة على النبي. لأن هذه الطريقة التجانية هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في قوله قال للشيخ سيدي أحمد التجاني: أحبابك أحبابي وفقراؤك فقرائي. يعني فقراء الشيخ سيدي أحمد التجاني هم فقراء رسول الله، وفقراء الشيخ سيدي أحمد التجاني وأحباب الشيخ سيدي أحمد التجاني هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا بشرط من شروط الطريقة التجانية أيضا أن عدم أن نؤذي بعضنا البعض بالكلام، بالفعل، بالنية، بالكلام، بالفعل، بالنية، أن نؤذي بعضنا البعض. فرسول الله قال للشيخ سيدي أحمد التجاني: قل لأحبابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. يعني ليس أنك تؤذيه بالكلام، بالنية، بالفعل، بالنية، بالفعل، بالكلام تؤذيه. فلأن كان ديننا وسيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بمحبة فيما بيننا قبل العبادة، أوصانا بالمحبة. تعلمنا من رسول الله تواضع، محبة الناس، عدم فتنة، عدم فعل أي شيء. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ضمانات التي ضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ سيدي أحمد التجاني، وهي أولا أنه قال باش
وبشرهم بالفوز في الدنيا وفي الآخرة. واحد، فوز في الدنيا وفي الآخرة، واحد. ثاني، أن فقراء الشيخ سيدي أحمد التيجاني ومريدي الشيخ سيدي أحمد التيجاني هم مريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه أيضا بشرهم بأنهم في قبورهم يوم يدفنون لا يجدون إلا ما يسرهم، وبأنهم في يوم السؤال يوم تسأل كل نفس ما قدمت وما أخرت، الله عز وجل لا يسأل فقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأل فقراء رسول الله، لا يسأل من ذنوبهم، ويغفر لهم الله ذنوبهم ما تقدم وما تأخر. ألم يقل رسول الله من صلى علي مرة صلى عليه 10؟ ألم يقل من صلى علي 10 صلى الله عليه 100؟ ألم يقل من صلى علي 100 صلى الله عليه 1000؟ ألم يقل من صلى علي 1000 احتك كتفه وكتفي يوم القيامة؟ شوف هذه ضمانة. شوف يوم الحساب ضمانة. ماذا؟ فقراء رسول الله أو فقراء الشيخ سيدي أحمد التيجاني يشربون من حوض النبي، يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد هذه ضمانات، لا يوجد، لم تعطى لولي من قبل، لأنه هو شريف وابن الشريف وحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه لا يجدون في قبورهم إلا ما يسرهم. ثاني، أنهم لا يسألون ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. أنهم بشرهم رسول الله بأنهم فقراء الشيخ سيدي أحمد التيجاني وفقراء رسول الله، وبأنهم يغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، وبأنهم لا يسألهم الله عن ما تقدم وما تأخر. شوف هذه ضمانات لم تعطى لولي لا قبل الشيخ سيدي أحمد التيجاني ولا لأحد. ليش؟ فطريقتنا طريقة عبادة، طريقة علم، طريقة محبة، طريقة تواضع، طريقة صلة أرحام. فهذه الطريقة هي الحبل الذي يربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. هذه طريقة التيجانية هي الحبل الذي يربطك برسول الله. ورد اللازم الصلاة على النبي، صلوات الفاتح، توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الورد اللازم لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حي لا يموت. هذه طريقة علم ومحبة قبل أن تكون عبادة، تكون أخلاق وصلة أرحام. لأن الكثير منا الذي لا يعرف كما صلة أرحام، صلة أرحام هي واحدة من مكفرات الذنوب. أنت لما تذهب فهي واحدة من مكفرات الذنوب. صلة أرحام زيارة، يعني زيارة أهلك، صاحبك، تكفر بها على ذنوبك. صلة أرحام، صلة أرحام. ألم يقل الله عز وجل من قطعها قطعني؟ صلة أرحام ليس على الوالدين فقط، لا، بل الصحابة هكذا. شوف كله الذي أتى حضرة الشريف، حضرة رسول الله، رسول الله حاضر، شيخ سيدي أحمد التيجاني حاضر، كله ما شاء الله. شوف وحضرة رسول الله وذكر. شوف واحدة من لا إله إلا الله تملأ الكون. واحد لا إله إلا الله وتقولها من القلب تملأ الكون. شوف ما شاء الله. على الصلاة على النبي
على اجتماع على ذكر الله عز وجل. لماذا قلنا نكثر من الصلاة على النبي وقلناها مغفرة وقلناها دفع البلاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يبكي، فقالوا الصحابة: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: اشتقت لإخواني. هذا الحبيب، هذا رسول الله بكى يشتاق أمته. أين؟ فإذا كنا نحب النبي نصلي عليه، لما نسمع كلمة رسول الله نصلي على النبي. لا يوجد أحد، باب الجنة لا يفتح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. تنتظرون من رسول الله الشفاعة وتسمع في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يوجد صلاة على النبي، فتصلي على النبي. تصلي على النبي أنك من أمة سيد الأنبياء والمرسلين. إذا كان سيدنا يوسف كل النساء اقطع يده، فرسول الله ألهم من في الأرض والسماء. هو محمد، هو حبيب الله، هو عين الرحمة. نصلي على النبي، نكثر من الصلاة على النبي. صلاة على النبي دفع البلاء، صلاة على النبي رزق. كثير الذي بكثرة الدعاء: يا رب رزق، يا رب شفاء. الصلاة على النبي أين؟ ليش؟ صلي على النبي يكون فيها شفاء، صلي على النبي يكون فيها دواء، صلي على النبي همك يزول، صلي على النبي شفاء بدون طبيب. فنسأل من الله عز وجل وإياكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الاستغفار. ورسول الله قال: من ختم يومه بالاستغفار، يعني بعد غروب الشمس، من ختم يومه بالاستغفار غفر له الله كل ما كتبه في ذلك اليوم. من ختم يومه بالاستغفار غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فداوموا الرجوع إلى الله عز وجل. هذا هو الملك، هذا هو الرزاق. أكثر من الاستغفار، ولا تتركوا الصلاة، لا تتركوا الصلاة، فإن تارك الصلاة كافر. تارك الصلاة كافر، كافر، لأن العهد الذي بينك وبين الله عز وجل فهو الصلاة. إذا لا تصلي فكيف أنت عبد الله عز وجل؟ العهد الذي يربط العبد بالملك هو الصلاة. إذا تقول لي كنت مريض لا أصلي، لا لا، أنت هنا أصبحت كافر. هذا صلاة عماد الدين. صلاة تذهب البلاء، صلاة تبعدك عن فتنة، صلاة ركن من أركان الدين، صلاة تقربك إلى الله عز وجل. فلا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة. وآخر كلامي: أوصيكم بالرجوع إلى الله عز وجل، بالمداومة دائما. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أجلس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هذا النبي، هذا الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول كلامي وآخر كلامي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir izin menerjemahkan apa yang disampaikan oleh guru kita Syarif Syed Ali At-Tijani. Pertama, dalam tausiah beliau membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau mengucapkan terima kasih, syukur kepada para hadirin atas hadirin ke tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dalam ijtima kita kumpulnya kita di tempat ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan kepada kita tadi, kumpulnya kita di sini merupakan kumpulnya di Hadrah Syarifah. Hadarat yang memang mulia dihadiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sidi Ahmad Muhammad At-Tijani. Kemudian beliau juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, ya, khususnya Al-Fakir ini yang tidak pantas diucapkan terima kasih kepada beliau, dan semoga kumpulnya kita di sini semua dijadikan oleh Allah dalam timbangan mizan hasanah di yaumil akhir nanti. Beliau mengatakan kepada kita saat ini kumpulnya kita ini dalam acara haul Sidi Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Untuk itu kita wajib mengetahui tentang thariqah At-Tijaniyah. Beliau mengatakan thariqah Tijani itu adalah thariqah ulama. Thariqah Tijani itu thariqah ilmu. Thariqah Tijani itu thariqahnya adab. Thariqah Tijani juga thariqahnya akhlak. Maka dalam thariqah Tijani ini juga ada nilai silaturahim. Thariqah Tijani juga mengedepankan mahabbah, kecintaan kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan kepada beliau oleh beliau tadi yang pertama, kenapa thariqah Tijani dikatakan sebagai thariqah ilmu? Karena beliau katakan guru kita Syekh Tijani itu alimnya luar biasa, kata beliau. Bahkan Syekh Ahmad Tijani mengetahui seluruh thariqah yang ada. Guru kita itu alimnya luar biasa, mengetahui seluruh rahasia-rahasia thariqah yang ada. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita juga syarat daripada thariqah Tijani. Karena thariqah kita adalah thariqah ilmu, thariqah ulama, maka wajib bagi kita untuk paham betul apa yang ada di dalam thariqah Tijani. Khususnya masalah yang mendasar adalah dalam syarat thariqah Tijani. Yang pertama beliau katakan kepada kita syarat daripada thariqah Tijani. Ketika ikhwan sudah mengambil thariqah Tijani, maka jangan mengambil wirid lain di luar wirid Tijani. Ketika ikhwan sudah mengambil wirid Tijani, maka dilarang untuk mengambil wirid thariqah lain dari luar thariqah Tijani yang menyebabkan batalnya thariqah Tijani ikhwan tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan lagi kepada kita membatasi ziarah kepada para wali lain dan tidak berpaling hati kita kepada guru kita Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang ketiga, i'tiqad kita, yakin kita betul kepada guru kita, kepada Sidi Ahmad Tijani, juga kepada para wasilah yang membawa thariqah ini kepada para pemadam. Jangan sekali-kali hati kita berpaling daripada guru-guru kita yang menyebabkan berpalingnya kita dari hadrah Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Tijani berkata kepada kita semua, beliau adalah khatam Muhammadi. Kita sering dengar ungkapan bahwasanya beliau penutup pewaris para nabi. Apa yang dimaksud khatam Muhammadi di sini? Karena makna di sini luas. Beliau tadi merangkum sedikit, meringkas sedikit maksud daripada khatam Muhammadi. Beliau bilang, ketika ada ikhwan sudah mengambil wirid thariqah Tijani, maka thariqah Tijani ini ketika sudah mengambil wirid thariqah Tijani tidak boleh, jangan pernah mengambil wirid di atas thariqah Tijani. Kenapa? Karena guru kita sudah jadi penutup Muhammadi, penutup daripada pewaris para nabi yang ada. Bahkan seluruh para wali yang ada berada di bawah beliau, di bawah kedua tumit beliau, seluruh para wali yang ada. Maka itu yang dimaksud dengan khatmul Muhammadi. Ketika kita sudah mengambil wirid Tijani, masuk dalam thariqah Tijani, maka jangan sekali-kali kita mengambil wirid thariqah lain atau hati kita berpaling kepada guru kita. Kemudian beliau mengatakan kepada kita juga, thariqah Tijani itu adalah thariqahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thariqah Tijani thariqahnya Rasul, kata beliau. Kenapa sih berkata sampai sayangnya guru kita Rasulullah SAW kepada guru kita Sidi Ahmad Tijani, sampai Nabi berkata ahbabu ka ahbabi.
para pecintamu ya Sidi Syekh. Semua yang cinta kepadamu itu juga pecintaku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ketika kita mencintai Rasul, mencintai Sidi Syekh Tijani, maka Rasulullah pasti cinta kepada kita dengan kecintaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan lagi kepada Sidi Syekh Tijani, Rasulullah berkata, fuqara'uka fuqara'i, bahkan murid-muridmu, para orang yang butuh dengan rahmat Allah, semua murid-muridmu juga murid-muridku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sini beruntungnya kita, salah satu jaminan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka beruntungnya kita dijamin amat Nabi dengan perhatian yang luar biasa seperti ini. Bahkan kalau kita renungkan diri kita ini gak pantas dapat domanan seperti ini. Ini semua karena Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga menjelaskan kepada kita syarat thariqah Tijani selanjutnya, yaitu tidak menyakiti sesama ikhwan. Beberapa kali beliau menekankan ini di Indonesia, di mana-mana. Mungkin Ustaz Andan itu sering keliling ikut. Beliau berkali-kali menekankan kepada kita jangan menyakiti ikhwan satu sama lain, karena itu adalah wasiat daripada Nabi Muhammad SAW yang diwasiatkan kepada guru kita Sidi Syekh Ahmad Tijani untuk disampaikan kepada kita. Kenapa? Karena dengan apa? Jangan pernah menyakiti ikhwan dengan lisan. Perkataan kita menyakiti saudara kita, nyinggung saudara kita, ucapan kita, perbuatan kita. Kenapa? Karena menyakiti saudara kita sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Kita nyakitin saudara kita sekali lagi sama dengan nyakitin hati Nabi Muhammad SAW. Kita nyakitin saudara kita bukan saudara kita yang sakit hati, bukan saudara kita yang sedih, tapi Nabi Muhammad SAW yang sedih, yang sakit akan tinggal lagu kita. Kemudian Rasul juga berwasiat kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani untuk menjaga mahabbah satu sama lain. Maka dikatakan mahabbah sebelum ibadah. Beliau mengatakan mahabbah qabla ibadah, dari kata beliau. Jadi kita mahabbah, cinta dulu, baru kita lakukan yang namanya ibadah. Agar apa? Ibadah kita nikmat. Ibadah kita bukan kosong, karena kita ada ibadah yang dituju karena kecintaan. Ibadah kecintaan berbeda dengan ibadah keterpaksaan. Kalau saat ini martabat kita masih martabat ibadah keterpaksaan, semoga pulang dari sini kita merasakan nikmatnya ibadah dengan rasa cinta yang penuh terhadap guru kita Rasulullah SAW. Kemudian guru kita pun berwasiat kepada kita selain mahabbah untuk tawadhu, senantiasa rendah hati kita, tidak membanggakan diri, tidak meninggikan diri. Kemudian mahabbah ini tidak ada mahabbah batasan. Artinya beliau mengatakan mahabbah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan juga kepada kita ada jaminan-jaminan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada ikhwan Tijani, dan ini berkat guru kita Sidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani. Yang pertama beliau katakan kepada kita, semua murid daripada guru kita Sidi Syekh Ahmad Tijani akan mendapat fauz di dunia wal akhirah, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Makna fauz di sini, kalau sudah mendapat fauz tidak akan pernah merasakan sengsara selama-lamanya, enggak akan pernah merasakan ketakutan, kesakitan, enggak akan merasakan hal tersebut selama-lamanya. Ini di dunia dan di akhirat. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW kepada guru kita. Dan kita yang akan mendapatkan ini, murid guru kita dari Sidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani. Kemudian beliau mengatakan juga jaminan dari Rasulullah untuk pengikut murid Sidi Syekh Ahmad Tijani adalah di alam kubur nanti tidak akan merasakan ketakutan. Bahkan di alam kubur nanti akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di antara umat-umat lain, orang-orang lain ketika di alam kubur mereka merasakan takut yang luar biasa akan siksa kubur. Tapi khusus daripada murid guru kita, ini jaminan dari guru kita Syekh Ahmad Tijani dari Rasulullah SAW. Ikhwan Tijani tidak akan pernah merasakan huru hara kubur nanti. Kemudian beliau menyatakan juga kepada kita jaminan dari Nabi Muhammad selanjutnya, tidak akan ditanya nantinya. Tidak akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada begini? Kok ada bisa begini? Ada hamba meninggal, dia tidak dihisab sama Allah, enggak ditanya. Bahkan ada di beberapa kitab yang muktabar, ini samping kita ada Kiai Muhammad Misbahul Anam, beliau tahu ada beberapa riwayat, bahkan di Riyadhus Shalihin dan lainnya, ada satu riwayat umat Nabi, sekelompok umat Nabi dikatakan, ada riwayat yang mengatakan bilangan dan tidak dengan bilangan. Ada sekelompok
umat Nabi nanti mereka akan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Dan ini diperjelas oleh guru kita si Ahmad At-Tijani bahwa saya mendapat jaminan dari Rasulullah bahwasanya murid-muridku semua akan masuk surga tanpa hisab dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak akan ditanya? Karena ini diberkati sini si Ahmad At-Tijani. Karena guru kita yang ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma itu, dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah membahas jaminan, beliau juga membahas kepada kita tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena toriko kita toriko yang tidak akan pernah lepas daripada bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa orang yang bersalawat kepadanya 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 100 kali, Allah bersalawat kepada hamba tersebut 1000 kali. Dan siapa hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali, maka dijamin oleh Nabi Muhammad, dibilang apa? Antara hamba tersebut dan Nabi tidak ada jarak lagi di surga nanti. Antara bahunya dengan bahu orang yang bersalawat tersebut sebanyak 1000 kali setiap hari, sudah tidak ada jarak antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Di yaumil akhir nanti makin dekatnya amat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di yaumil hisab nanti, ya, jaminan selanjutnya kita semua ini akan minum dari telaga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang telaga itu memang tidak diperuntukkan kecuali untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui, memang seluruh umat Nabi Muhammad minum dari telaga itu. Akan tetapi umat yang spesial dulu, yang paling Rasulullah cintai, guru kita Sidi Ahmad Tijani, kemudian murid-muridnya, baru umat-umat Nabi lainnya yang akan meminum telaga tersebut. Maka beruntung bagi pengikut, penganut guru kita Sidi Ahmad Tijani, pengikut Thariqah At-Tijani. Kemudian beliau berkata, ini semua kalian dapatkan berkat guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Yang mana jaminan tersebut, domanat-domanat ini yang disebutkan oleh beliau tadi hanya sebagian kecil. Jaminan yang tidak diberikan kepada seorang pun daripada wali. Jaminan tersebut tidak diberikan kepada seorang pun daripada wali kecuali oleh guru kita, yaitu guru kita Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Al-Qutbul Maktub Al-Muhammadiyil Ma'lum. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita juga, Thariqah Tijani ini adalah thariqah yang memiliki hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa menghantarkan kita begitu cepat menuju Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada istighfar, permohonan ampun. Kemudian ada sholawat, kemudian ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini thariqah adalah, kata beliau, thariqahnya ilmu. Ini thariqah Tijani adalah thariqahnya mahabbah, thariqah cinta kasih sayang. Ini thariqah, kata beliau, thariqahnya silaturahim, kata beliau. Nah, beliau juga menyebabkan kepada kita, silaturahim di sini merupakan salah satu penyebab daripada terampuni dosa-dosa kita. Bahkan di thariqah kita, thariqah daripada ada thariqahnya silaturahim Tijani. Kita belum membahas mahabbah. Beliau tadi ringkas-ringkas, ya. Kalau kita lihat dari silaturahim aja, itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian beliau mengatakan kepada kita, siapa yang memutus hubungan silaturahim bagi kita, ya, bagi para saudara semua, siapa yang memutus hubungan silaturahim, maka memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan kepada kita, maka pada saat ini penekanan yang beliau berkali-kali sampai pengulangan tadi 2-3 kali yang Al-Bagir dengar, dan ini penekanan lebih kuat. Beliau mengatakan, maka pada saat ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Beliau mengatakan seperti itu. Maka pada sini Syekh Tijani hadir di tengah-tengah kita. Ini hadirat Rasulullah SAW. Ini hadirat Rasulullah SAW. Coba kita perhatikan kata beliau tadi, ketika kita berzikir la ilaha illallah, kita tadi semua berzikir la ilaha illallah, maka pada saat itu dosa-dosa kita gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita juga bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang di dalamnya ada maghfirah. Dalam salawat tersebut ada maghfirah, kata beliau. Dan salawat juga tadfa'ul bala, bisa menolak bala, kata beliau, ya. Rasulullah SAW pernah satu ketika sedih. Nabi Muhammad pernah satu ketika sedih, menangis, meratapi umatnya. Bahkan dikatakan kepada Nabi oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat kau nangis?
Ternyata apa yang buat Nabi nangis? Umati, kata Nabi. Kita semua yang bikin Nabi Muhammad nangis. Nabi Muhammad sejak dahulu walaupun kita belum lahir sudah memikirkan nasib kita nanti di akhirat, saudara-saudara. Nabi Muhammad sudah jauh-jauh memikirkan, sudah menangisi kita. Namun kata beliau, pantaskah ketika kita yang lemah ini, yang banyak dosa, ditangisi sama Nabi Muhammad? Namun ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita tidak bersalawat kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan kepada kita, pantaskah hal tersebut? Kita yang menunggu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menantikan syafaat Nabi, tapi ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kita keluk lisan kita untuk mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan juga, pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali untuk yang pertama kali memasuki pintu surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi beliau bilang pintu surga nggak akan pernah dibuka kecuali yang pertama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pantasnya kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad tidak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam 2 kalimat syahadat yang kita baca setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ismu Muhammad, nama Nabi Muhammad berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ada satu nama dari makhluk yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh beliau, salawat adalah dapat menolak bala. Dalam salawat itu ada rahmat, saudara. Dalam salawat ada rezeki. Dalam salawat ada syifa, penyembuhan. Dalam salawat ada obat dari segala penyakit zahir dan batin, beliau mengatakan tadi. Kemudian Nabi bersabda kepada kita, perbanyaklah ya, siapa yang setiap harinya di akhir hari, di penutup hari, kita beristighfar kepada Allah. Ya, tadi beliau membahas la ilaha illallah, beliau membahas salawat, sekarang beliau membahas istighfar. Ya. Siapa yang orang memasuki penutup hari, di akhir harinya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sehari penuh tersebut. Dari pagi sampai sore tersebut, di sorenya dia bermohon ampun kepada Allah, dari pagi Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan tidak cuma itu kata beliau, bahkan dosa-dosa yang lalu dan akan datang akan Allah ampuni. Kenapa? Karena Allahul Malik, kata beliau. Allah itu zat raja di raja. Kemudian beliau mengatakan kepada kita pesan yang terakhir, jangan pernah tinggalkan sholat. Jaga sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Meninggalkan sholat sama dengan kafir, kata beliau. Meninggalkan sholat sama dengan kafir. Jangan pernah tinggalkan sholat. Maka sholat merupakan hubungan yang kuat antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat saja menjadi hubungan yang kuat antara hamba dan Allah, aneh kata beliau, sesuatu yang aneh. Kalau ada seorang hamba yang dengan sengaja melalaikan meninggalkan sholat, karena sholat ada hubungan yang kuat kita kepada Allah, dan bahkan ketika meninggalkan sholat kita menjadi kafir, maka sungguh aneh kalau ada orang yang meninggalkan sholat. Beliau berkata kepada kita. Kemudian sholat adalah tiang agama. Beliau jelaskan, as-sholatu imaduddin tadi. Tiang agama adalah sholat. Kemudian sholat itu menolak bala. Beliau katakan kepada kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Dan terakhir, beliau berwasiat kepada kita banyak istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Nabiur Rahmah. Dan jangan pernah tinggalkan sholat. Beliau tutup ceramah beliau dengan ucapan, dengan kalimat ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ini yang dapat Al-Bakir sampaikan, terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk terakhir doa titip doa. Bismillah.